Tú puedes estar feliz, contento, estar distraído en muchas cosas. You can be happy, joyful, being distracted in many things. ¿Y qué pasa cuando alguien está escondido detrás de algo que tú no esperas, no percibes? And what happens when someone's hiding behind something that you couldn't even see? Y de repente aparece y te hace ¡bú! And all of a sudden they come out and say, boo. Todo tu ser se sacude, se te olvidó la alegría, te llenas de rabia, te da All of your being is just shaken and you're just like, and you want to choke them. Y al tiempo quedas como ansioso por dónde ir a aparecer otra vez. And then you become anxious. You're like, where are they going to come up and pop up next? Así mismo es nuestro pasado. And that's the same thing that our past does to Estamos us. viviendo nuestro presente, We're living our present, conectados diariamente con la fuente de vida. connected every single day to the source of life. Y de repente aparece And then all of a sudden, this thing Un boo. appears, this boo, que te vuelve y te baja del cielo donde estabas conectado that takes you once again from that place in heaven that you were connected to y te tira a la tierra. and launches you down to earth. Y vuelve y te conectas otra vez entonces con el alma, And then con you- el mente y con tu carne. And then you connect again with your soul, with your flesh, and with your mind. ¿Quién podrá ayudar a alguien estando así? Who can help someone being like this? Es más difícil. It's more difficult. Así que Génesis 2:7, So Genesis 2:7, entonces Jehová Dios formó. then the Lord God formed. Ahora, quiero llevarlos específicamente a lo que significa en el hebreo la palabra formar. And I want to take you specifically to the Hebrew definition of the word formed. Y me encanta, ¿saben por qué? And I love it. Do you know why? Porque podemos ver más allá de lo que la palabra formó Because we could see far beyond that word formed significa en nuestra mente. really means in our minds. Del hebreo yatzar, From the Hebrew word yatzar, que significa moldear y formar. that means to mold and to bring into formation. Como un alfarero que coloca una pieza que no existe, Like the potter that places that piece that does la not tiene en exist. su corazón He has that y design in con his sus heart. propias manos And with his hands, empieza a formarla, a moldearla. he begins to form and mold it. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra And then it says the Lord God formed a man from the dust of the ground. y sopló en su nariz aliento de vida. And he breathed into his nostrils breath of life. Ahora, sopló aliento de vida. Sopló viene del hebreo ruah. And now that word, he breathed, comes from the word roah. La numa, No, noma, noma, espíritu. spirit. Dice la palabra que Jehová formó, And the word says that God, he began to form, pero estaba inerte. but there was nothing there. Y él entonces sopló And then he breathed, y el espíritu que hay en él and the spirit that is within him entonces empezó a llenar ese ser inerte. began to fill that inanimate thing. Piensen en eso como un muñeco inflable. Think of it as an inflatable doll. Ustedes lo compran y lo sacan de la caja You can buy it and you can take it out of the box. y si ustedes simplemente lo dejan ahí, él no se va a llenar y a formar, a dar la belleza, And if- ¿verdad? Que tiene. You just leave it there. It's not going to begin to inflate itself. It's not going to begin to have its beauty Hasta que lo enchufas, until you plug it in. entonces entra ¿qué? And then what comes in? Aire. Air. Y el aire es el que llena esta figura And the air is the thing that begins to y fill this figure. entonces se forma And then it begins to form firme firm esa figura. that figure. Si tú desenchufas esa figura, If you unplug that figure or that thing, ¿qué pasa? what happens? Se cae It begins to fall. y deja de ser para lo cual fue diseñado que fuera. And it ceases to be the thing that it was designed to be. Asimismo es el Espíritu de Dios que está en ti, And in the same way, that's how the Holy Spirit is in you, en mí y en ustedes. in myself and within us. Sopló. He breathed. Ahora les traigo un dato extra. And now I give you an extra fact. Ustedes sabían que toda influencia espiritual o todo aquello que pertenece a la oscuridad Did you know that any spiritual influence or that thing that belongs to the kingdom of darkness también entra por la numa, also comes through pneuma? también entra así
It also comes in like that. entra por nariz, It comes through nose. entra por nariz. Óyeme a mí, ve. La nariz mía. Your Y me nose. señalo los oídos. Entra por la nariz. It Ya me comes la in encontré. through your nose. I found my nose. I got your nose. Entra por la nariz, entra por los oídos. Through your ears as well. Así mismo. And in that same way. Por eso muchos de ustedes todavía están peleando con áreas en la carne That's why many of you guys are fighting with areas in your flesh que entraron a través de una numa, that came through a pneuma de un espíritu. of a spirit. Y dentro de ustedes And within you, existe una pelea diariamente there is an inner battle that exists daily entre el Espíritu de Dios que Él sopló sobre ti y en ti between the Spirit of God that blew over you, y ese espíritu ilegal que entró en ti, blew over you and within you, and that illegal spirit that also blew in you, llevándote diariamente taking you daily a autocondenarte, to begin to condemn yourself, culparte, to blame yourself. porque hasta ahora no has podido con algunas áreas de la carne. Because up until now, you still haven't been able to deal with certain areas in your flesh. Y te encuentras peleando en estos momentos, And you find yourself fighting in these moments. ya no solamente con el espíritu o la influencia que entró ilegal, No longer with that spirit or that influence that came in illegally, sino también con el espíritu tuyo empoderado que se creyó lo que eso que está allá adentro está diciendo. but that spirit within you that believes what that spirit is saying about you. Porque nunca habrá palabra profética más poderosa que la que digas tú mismo Because there will never be a more powerful prophetic word than the word that you say about yourself, sobre ti mismo. about your own self. Entonces, ese espíritu So then that spirit, que se supone que inmediatamente that it's supposed to be that immediately se tropiece con el espíritu de Dios adentro, begins to clash with the spirit of God within you, le huela a todo menos a nada bueno, begins to smell like, to catch the whiff of anything that's not good, tu interior, your inside, your inner being, y solamente entra y salga. and just comes in and out. Se supone It's supposed to be que deberíamos that we're supposed to vivir de esa manera. live in this way. Jesús nunca Jesus never pudo ser influenciado was able to be influenced por absolutamente nada de lo que él echó fuera. by anything that he expulsed himself. Jesús nunca pudo ser influenciado He was never able to be influenced por lo que se movía en la atmósfera por donde él iba. by the things that were moving in the atmosphere in which the way he walked. ¿Por qué? Why? Porque él vivía conectado a la fuente. Because he lived connected to the source. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en él, Because the Holy Spirit of God lives within him. así como habita en ustedes. Just how it lives within Y you, habita en mí. and it lives within me. Él diariamente a través de su vivir, Daily through his life, él llevaba el Espíritu, porque él era hombre, he was a man, but he took that spirit al gimnasio, to the gym. fortaleciéndolo. He was strengthening it. Por eso And this is why nunca fue influenciado, he was never influenced. ni por pensamientos de hombre, Not even by thoughts of man ni por nada de lo que hubiese alrededor. or by anything that was surrounding him. ¿Cuántos de nosotros How many of us nos hemos sorprendido pensando de una manera? have been surprised in thinking in a certain fashion, Sabemos qué vamos a hacer, knowing what we're going to do, para dónde vamos. where we're going? Literalmente el Espíritu Santo se conectó con nuestro espíritu Literally, the Holy Spirit connected with our spirit y le entregó las coordenadas como un GPS. and began to deliver the coordinates like a GPS. Y es maravilloso porque no solamente nos muestra cómo llegar, sino a dónde vamos a llegar. And it's beautiful because it's not showing us just how we're going to get there, but it's showing us where we're going. Y tú sales y tú tomaste la decisión y ahora sí. And you come out and you take the decision, you say, all right, today is the day. Y de repente algo sucede. And then all of a sudden something occurs. Cuando vienes a ver tu carne, And when you come to find out your flesh no está cooperando con lo que tú viviste is not cooperating with the thing that you lived desde el espíritu. from that place in the spirit. Por eso es tan importante And this is why it's so important conocer contra quién peleas. to know and understand who you're fighting against. Y entiéndase que yo no busco que usted empiece a pelear contra sí mismo. And believe me, I'm not trying to for you to fight yourself. Pero en la guerra, But within this war, entre tú más conozcas a tu oponente, the more that you know your opponent,
más eficaz vas a ser. You will be more efficient. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. And so then the Lord God formed man from the dust of the ground. He breathed into his nostrils breath of life. Y fue el hombre un ser viviente. And the man became a living being. Viene del hebreo nefesh, It comes from the Hebrew nephesh, que significa animado, racional, consciente y vivo. that begins to signify that he's motivated, he's alive, he has reasoning, Tiene conciencia, tiene voluntad. he has a will, he has a conscience. ¿Qué sucede? What happens? Que cuando el Padre entregó una información That when en nuestro espíritu, when the Father began to deliver information in our spirit, Él va a continuar ayudándonos a través del Espíritu Santo he's going to continue to help us through the Holy Spirit a cumplir eso, to begin to a fulfill hacer this. eso que Él dijo que tú eras. To fulfill that thing and do that thing that he said you were. Pero Él no va a contender But he's not going to fight or si tú wrestle mismo with you if you yourself entregas give away o tú mismo te rindes or if you surrender a tu propia conciencia y voluntad. to your own will and your own consciousness. ¿Por qué? Why? Porque existe algo Because there's something that exists que es como, voy a decirlo así para que sea mucho más fácil, como un contrato. and I'm going to say it this way so it could be easier. It's like a contract. Es como que de este lado tengo todos los beneficios And it's like from this side I have all the benefits de caminar en el Espíritu of walking in the Spirit con Dios. with God. Pero si yo me salgo de todas las pautas de este contrato, But if I come out of all the clauses of this contract, ya Él no tiene ningún compromiso con nosotros, he no longer has any commitment with us porque nosotros escogimos because we chose otra cosa. a different thing. ¿Suena amenaza? Does it sound like a threat? No, No. es entender. It's just an understanding. En los tiempos de Moisés, In the times of Moses, el pueblo de Israel, dentro de todos los dioses paganos que traían, the people of Israel, within all the pagan gods that they had, trajeron uno que se llamaba Moloch. they have one that was named Modoc. Moloch. Yeah. ¿Quién era este demonio asqueroso? Who was this nasty demon? A él se le ofrecían nada más y nada menos que los primogénitos, They would offer to this god the firstborn, los niños, the kids, bebés. the babies. Se le colocaban en las manos He would place them in their hands, y de las manos resbalaban y caían en, bueno, de por sí las manos estaban calientes en fuego, and of course those hands were already in fire. They were set ablaze. pero era como si interiormente bajaran como en un, sí, en un sube, ¿cómo se le llama esto? Bueno, ¿perdón? Un tobogán. Y descendían por ese tobogán y caían en en un caldero grande encendido en llamas. And so from its hands, it's like if they came down this canal or this tunnel that went into this big pot or cauldron. Y morían That- sacrificados. And it was on fire and they would die sacrificed. Mientras esto sucedía, tenían que colocar instrumentos de música y todos sonaban al tiempo en adoración a ese Dios. And so what would happen at the same time simultaneously, what would happen is that they would place instruments to worship this God, Pero para callar los gritos que se oían. but to silence the screams that would be heard. Este Dios This nació God en Canaán. was born in Canaan. Canaán fue la tierra que el Señor envió a conquistar a Josué. Canaan was the land that God sent Joseph out to conquer. Pero ¿qué pasaba mientras los tiempos de Moisés? But what happened was that in the times of Moses, Mientras Dios se reveló al pueblo con sus leyes, con todo lo que Él quería que el pueblo caminara, as God was revealing himself with his laws and with everything that he wanted the people to walk forth with, ellos al mismo tiempo cumplían aquí, at the same time they would fulfill something here, pero al mismo tiempo algunos todavía adoraban a este Dios. but on the other side they were also worshiping this God. Muchos de nosotros, Many of us, cuando caminamos en la carne, when we walk in the flesh, cuando nos sujetamos en la carne, when we submit to our flesh, es como si colocáramos en esos brazos it's like if we were to place on those arms ese sueño que Dios nos entregó. that dream that God has given us, Ese sueño
que no hemos alcanzado. That dream that we haven't been able to reach or accomplish. Porque lo pensamos desde las posibilidades de nuestra carne, Because we begin to think about it from the possibilities de lo que vemos, of our flesh, of what we see, de lo que escuchamos, of what we hear, de lo que creemos que nosotros somos capaces de. of what we believe that we're capable of doing. Cada vez que nosotros no podemos someter nuestra lengua And every single time that we're not able to submit our own tongue para que sea de bendición, so that it could be of blessing, estamos colocando en esos brazos we're placing in those hands la bendición para esa persona the blessing for that person, y se quema. and it's burned. Porque tu palabra está siendo usada Because your word is being used para obras de la carne for the works of the flesh y no las obras del Espíritu. and not the works of the Spirit. ¿Seguimos? Shall we continue? Vamos al siguiente verso. Let's go to the next verse. Por favor. Romanos 7:18. Romans 7:18. Y yo sé que en mí esto es. And I know that within me this is true. En mi carne In my flesh no mora el bien. there's no good. Porque el querer el bien está en mí. For I have to desire what is good. Y aquí está hablando del Espíritu. And it's talking about the Spirit. Aquí está hablando de lo que tu espíritu y mi espíritu quieren, desean y están hechos para. It's talking about what our spirit, your spirit and mine is created and desires and what it's supposed to be. Pero no el hacerlo. But to not do it. ¿Por qué no el hacerlo? Why not doing it? Porque no depende 100% del espíritu. Because it doesn't depend 100% on the Spirit. También depende de este vehículo. It also depends on this vehicle. Porque no hago el bien que quiero, For I don't do the good that I want to do, sino el mal que no quiero. but the evil that I do not want to do. A pesar que existe algo llamado pecado imputado. Even though that you did something that was called sin, Imputado. I don't know what that means. It's like something that was assigned to. It was like not only that you were doing something that was sin, but also something that was purposed for it. Ese pecado imputado, esta es una terminología financiera legal This is a terminology that's used legally. que dice que tú puedes recibir algo que fue acreditado por otro. It's that you can use something that was accredited for someone else. Como cuando tú eres fiador de alguien y te toca pagar la deuda de otro. Just like when you're financing something for someone else and you have to pay their fees. And you have to pay. Y tienes que pagarla. And you have to pay, tienes que pagar. Nacimos con ese pecado imputado a través de lo que ocurrió en ese huerto. You were born with that sin that was purposed from that place. Pero cuando conocemos a Jesús, But when you know Jesus, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, when you give your life to Jesus, todo ese derecho legal that legal right, es ilegal. it's illegal. Pero But si tú no lo crees, if you don't believe so, si tú no lo sabes, if you don't know so, vas a pagar la deuda. you're going to have to pay that debt. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For I cannot do the good thing that I want to do, but the bad thing that I don't want to do, I do. Y si hago lo que no quiero, And if I don't do what I want to do, ya no lo hago yo, it is no longer I who do it, sino el pecado que mora en mí. but it is the sin living in me that does it. Porque según el hombre interior, Because according to my Espíritu. inner being, me deleito en la ley de Dios. which is the spirit, it says, my inner being delights in God's law. Páralo ahí. Let's stop there. Voy a hacer un ejercicio. I want to do an exercise. Necesito 4 personas. I need 4 people. No importa que sean hombre, mujer, no importa. Doesn't matter if it's a man or a woman. Ok. Amen. Colóquense 2 aquí y 2 acá mirando hacia allá. Hacia allá. Uno detrás del otro. Como en línea. Ok. Esto es lo que sucede. So this is what begins to happen. En mí está Jesús. In me, there's Jesus. Sé que mi espíritu está conectado con una fuente superior. I know that within me there's that thing that's connected to the superior source. He rendido mi carne, I've surrendered my flesh, empezando por la confesión de mi boca beginning with the confession of my mouth y moviéndome diariamente, and moving daily, fortaleciendo mi espíritu. strengthening my spirit.
Carlos es la carne Carlos is the flesh, y Ninoshka es el espíritu. and Inoshka is the spirit. Ahora, Now, tenemos a Rafael we have Raphael y tenemos a Joe. and we have Joe. Esa es una persona y vemos a Rafael que es la carne, el vehículo. This is a person. We see that Raphael is the flesh. He's the vehicle. Y ahora vemos aquí a quien conduce a Rafael. And now we see here the one that begins to conduct and move Raphael. Emociones producidas por el pasado, presente y miedos al futuro. Emotions that are produced by your past, your present, and fears of the future. Pensamientos causados por lo que aprendimos a través de generaciones, más lo que estamos aprendiendo ahora. Thoughts that we've learned through our generations, and also additionally what we're learning now. Cuando no nos alimentamos de la fuente correcta. When we're not being fed from the correct source. Y abro paréntesis. And I want to open these parentheses. La palabra dice congregaos. The Bible says to congregate. Porque solamente en un lugar como este Because only in a place such as this es donde tú vas a recibir ese alimento para el espíritu. is where you're going to be fed for your spirit. Porque podríamos estar fuera del lugar de congregación Because you can be outside of the place of y congregation buscar ese alimento un día, and try to find that nourishment one day, 2 días, 2 days, 3 días, 3 days, pero no un mes. but not a month. Y la vida continúa. And life continues. Entonces tenemos aquí a los pensamientos, emociones So we have here thoughts and emotions. que la vida diaria That- nos lleva a vivir y a sentir. Daily life brings us to feel. Ahora, este cuerpo Now, this body y este cuerpo and this body, tienen un propósito que es llegar aquí. they have a purpose which is to arrive here. Si llega aquí, If they arrive here, va a ser el cumplimiento de su propósito. it's going to be the fulfillment of their purpose. Ahora, Now, si yo que soy el Espíritu Santo, no, yo no puedo ser el Espíritu Santo, venga, que ella es perfecta para ser el Espíritu Santo. Quiero que te le acerques porque tiene que ser visual y tú le hables al oído she's representing the Holy Spirit, and she's going to come up to speak to them in their ear. y le hables a Carlos. And you were to speak to Carlos. Adelante. Cortico. Ella, que es el Espíritu, está recibiendo lo que el Espíritu Santo está hablando. She that represents his spirit is receiving what the Holy Spirit is saying. Ella se va a alinear con la naturaleza de la cual llegó la información. She's going to begin to align herself from the nature of which she was formed and birthed from. Y lo va llevando, And she begins to drive him, y lo va llevando. and she leads him, she guides him. Quédense ahí. Ahora, ¿qué sucede Now, what happens cuando el Espíritu Santo que lo ocupa todo when the Holy Spirit that has everything you need, y Dios sigue hablando sobre nuestra vida? God continues to speak over our life, Y hay palabras que están detenidas para cierto tiempo, cierto momento, and there are words that are held up for a certain moment, for a certain time, que también son reveladas en ese momento, That are- no antes, no después, that are also revealed in that moment, not before or after, y que todas colaboran para el objetivo final. and they all collaborate for that final objective. Ahora, háblale. No. El Espíritu Santo viene y le habla. Now the Holy Spirit comes and speaks to him. Sucede que listo. Sucede que es la emoción, Now it's supposed to be this person that's representing emotion, el pensamiento, the reasoning, lo que veo. what you feel, lo que what no you see, veo. what you don't see. Literalmente lo que hace es esto. Literally what he does is this. Amén, que viva. Le tapa sus oídos, He begins to close off his ears. le tapa sus ojos He begins to close off his para que eyes él no pueda ver So- lo que el Espíritu Santo está hablando, so that he can't see what the Holy Spirit is porque speaking, necesitas verlo en tu espíritu. because you also need to visualize it in your No lo spirit. deja escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo. He's not allowing him to hear what the Holy Spirit is saying. Y en vez de llevarlo hacia adelante, And instead of impulsing him forward,
Lo que sucede es que ya escuchó what happens is that he already heard, y ahí es donde viene and this is where this comes in, las influencias. which is the influences. Cuando tú te rindes a la carne When you begin to submit to the flesh en vez del espíritu. instead of submitting to the Holy Spirit. Esto empieza a recibir por acá otra información diferente. This begins to receive information from a different source. Porque el objetivo de Satanás siempre va a ser matar, mentir, aniquilar y destruir. Because the objective of Satan is always to kill, rob, and destroy. Entonces, de este lado va a recibir otro mensaje. So from that side, he's going to receive a different message. Y como la carne no coopera y es débil, And because the flesh doesn't cooperate well and it's weak, entonces él lo que va a hacer es esto. so what he's going to do is this. Entonces lo que va a hacer es esto. Empújalo. So what he's going to do is No, also empújalo que this. se caiga. Está bien, digamos que se cayó. So let's just pretend he pushed him and he fell on the floor. Esa es la gran diferencia. This is the greatest difference. Sucedió algo alrededor tuyo. Something happened in your surroundings. Viene el Espíritu Santo de Dios, The Holy Spirit of God comes. que es la fuente que se une al Espíritu que hay en ti. That is the source that begins to connect to the Spirit that Y is le within you. empieza a decir, And begins to say, no te preocupes, don't worry, tranquilo. be in peace. Aunque no lo veas, estoy obrando. Even though you don't see it, I'm working. Sigue hacia adelante. Keep on moving forward. Sigue que yo estoy aquí. Keep on going because I'm here with you. ¿Qué va a hacer este espíritu? What is this Spirit going to Este do? espíritu va a mover a la carne así no lo quiera. It's going to begin to move this flesh Porque even está if it doesn't want to. fortalecida. Because Porque it's está strengthened. escuchando la Because voluntad de it's Dios. listening to the will of Porque God. escuchó la voluntad de Dios para esta persona. Because it heard the will of God for this person. Desde antes que naciera. From before he was Y born. este espíritu, And this Spirit junto a este espíritu, that is connected to this Holy entre los Spirit, dos, between both of van a them, empujar, they're going van to a llevar impulse and a la drive persona forth a this donde person debe estar. where they should be. Gracias. Gracias. Thank you. Perdón que hayan quedado tan lejos, pero era necesario. Carne versus espíritu. Flesh versus your spirit. Todos estamos en el mismo barco. We are all on the same boat. Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Eso qué? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romans 5:12 it says that therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Ahora vamos a destruir la burbuja que nos mantenía muchos de nosotros fuera porque decíamos, es que yo no he pecado, yo no peco. That we're going to burst the bubble of every person that thinks it's because I don't sin, I'm not sinful. Porque creemos que el pecado tiene que ver solamente con fornicación, adicción, etcétera. Because we think that sin only has to do with fornication or addiction or something like that. Pero pecado es todo aquello que nos aleje de Dios. But sin is that thing that drives us away from God. Pecado es todo aquello que interrumpa una relación con Sin Dios. is anything that begins to interrupt your relationship with God. Ahora, hay Now. otros que dicen, There are others that say, es que lo mío es más chiquito que lo otro. it's because my sin is less than everybody else's. Pero cuando ustedes ven la lista But when you begin to see the list de lo que hablan de las obras de la carne, of what they begin to speak about the works of the flesh, se los voy a leer para aquellos que nunca lo han leído. I'm going to read it for all of those that have never read it. Ves creo que es ya Gálatas 5:16-26. Simplemente lo vamos a escuchar. Galatians 5:16 to 26.
Digo pues, andad en el Espíritu So then I say, walk by the Spirit, y no satisfagáis los deseos de la carne. and you will not gratify the desires of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the Y flesh. estos se oponen entre sí, And they have a conflict within each para que other, no hagáis lo que quisierais. so that you are not to do whatever you want. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Y manifiestas son las obras de la carne. And the acts of the flesh begin to manifest in an obvious way. Está de primero, The first thing adulterio. is adultery. Por años hemos aprendido que el adulterio es cuando un hombre casado For years, we learned that adultery is when a man that is married o una mujer casada or a woman that is married, busca algo o alguien fuera de ese matrimonio. they find something or someone out of that marriage. ¿Sabían ustedes que nosotros cometemos adulterio por lo menos una vez al día? Do you know that you and I commit adultery at least once a day? Porque adulterio es cuando tú irrespetas o rompes un pacto de amor. Because adultery is any time that you begin to disrespect or interrupt that pact of love. Y escoges a otra And you cosa o persona Choose that different thing or person antes que aquel que te juró y que tú le juraste amor eterno. before the one that swore his love or her love to you. Nosotros tenemos un pacto con Dios. We have a commitment with Y Él God, tiene un pacto con nosotros. and He has a commitment with us. Él lo selló a través de la sangre de su Hijo. He sealed it with the blood of His Son. No fue cualquier cosa. It wasn't just Fue anything. la sangre de su Hijo quien selló ese pacto de amor. It was the blood of Jesus that sealed this pact from the Lord. ¿Qué pasa cuando nosotros escogemos creer, pensar, decidir dentro de nuestra carne? What happens when we in our flesh decide to say or to think? Estamos rompiendo este pacto de amor. We're breaking this pact of love. Estamos adulterando We're committing adultery con eso que escogimos. with that thing that we chose. ¿Suena conocido? Does this sound familiar? Ya entonces no está tan lejos la palabra adulterio de nosotros, So ¿verdad? now that word adultery is not too far away from us. Adulterio, Adultery, fornicación, fornication, inmundicia y lascivia. immorality, Lascivia, sexual immorality, idolatría. idolatry. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sorprendido adorando How many of us have been surprised worshiping? y que se sacuda la silla? And I hope that you're shaken in your seat. Hasta miembros de nuestra propia familia. Even members of our own family, Aquellos que tienen nuestro propio apellido. even those that have our own last name. Y no estoy incitando a la rebeldía. And I'm not talking about Ni rebellion. estoy incitando a que el esposo se levante en contra de la esposa. And I'm not inviting you to begin to come against your spouse. Pero se lo digo desde mi But experiencia. I'm saying this from my experience. Un año duré viniendo a la iglesia sola. I was 1 year coming to church by myself. Y me toca abrir la puerta del cuarto. And I have to open up the door to the room Porque en ese año mi esposo todavía no había entrado en la convicción. because in that year my husband still hadn't come into conviction. Y para él era súper bueno que yo viniera a la iglesia. And for him it was really good that I come to church. Lo siento, mi amor, pero eres testimonio. I'm so sorry, my love, but this is a testimony. Porque era bueno, no porque su esposa se estaba alimentando de Dios y las cosas iban a mejorar. Él ni idea. He didn't even have an idea that it was because I should feed myself with the things of God. ¿Saben por qué él estaba feliz? You know why he was happy? Porque él tenía el tiempo perfecto para irse a jugar cartas con los amigos, Because he had the perfect amount of time to go play cards with his friends. sin que la mujer lo molestara. That without his woman Y todo el bothering mundo him. happy. And everybody is happy. Así que ahora es donde me les voy a meter en el rancho a ustedes. So now this is where I begin to get into your living room. Tengo permiso porque los dejé entrar en mi rancho. I have permission because I let you guys come into my home. Y tengo el micrófono. And I have the microphone. Si nosotros If we dependemos, depend, esperamos we wait on a que el que duerma con nosotros that the one that sleeps with vaya us con nosotros, comes with us, llegue con nosotros, arrives with piense us, como nosotros. thinks like Si us. nosotros estamos en el Espíritu if we are in the spirit y ellos no, and they are not, entonces estamos cayendo en idolatría. then we are falling into idolatry.
Estoy dejando de ir a adorar I'm stopping to come to worship God. Estoy dejando de ir y recibir I've stopped coming to receive lo que puede sacar a mi propio esposo o familia o viceversa that thing that can bring my family or my spouse or vice versa out, para estar en un lugar peor, to be in a worse place, intermedio, to be in between, la zona gris, that gray zone, donde un día soy blanco where one day I'm white y otro día soy negro, and the next day it's black, por evitar problemas, just to avoid problems, por evitar discusiones. just to avoid arguments. Qué maravilloso aquellos que sufrimos persecución a causa de Jesús. And the Bible says that it's so beautiful those that suffer because of the cause of Christ. Persecution, because of the name Persecution. of Jesus. Amen. Y algunas veces las vas a tener dentro de tu propia casa. And sometimes you're going to have them within your own home. Pero se necesita alguien, But you need someone, solamente una persona, just at least one que se person conecte con el Espíritu Santo de Dios, that would connect with the Holy cuyo Spirit of God, espíritu esté empoderado whose spirit is empowered, para que todos en un lugar sean transformados. so that all of us in one place can be transformed. Posiblemente ahora vienes tú solo o tú sola o solo 2 de 10 que hay en la familia. Possibly it's just one or the other, or maybe 2 of you out of 10 that are in your home. Pero créanme, But believe me, a causa de la luz que sale de ti, because of the cause of the light that comes out of you, del dominio de la carne. of the dominion of the flesh. ¿Por qué? Porque ya no vas a contestar Why? Because you're not going to como ellos begin to esperan, respond the way they sino que vas a expect, guardar silencio. but you're going to reserve silence. Porque vas a empezar a ver en los demás lo que nadie ve. Because you're going to begin to see in others what they don't see. Y eso es como un chisme que se riega. And it's like gossip that begins to spread. Algo está pasando con ella. Something's happening Algo with está her. pasando con él. Something's happening Yo with him. quiero de lo que él tiene. I want Yo what he quiero has. de lo que ella tiene. I want what she ¿Cómo has. pudiste dejar eso? How were you ¿Cómo able to leave pudiste this? arreglar How were you aquello? able to ¿Cómo fix tu this? matrimonio está funcionando? How is your marriage ¿Cómo tu working? negocio está funcionando? How is your business Y staying afloat? entonces por el poder del testimonio And because of the power of the testimony, no vas a tener siquiera que invitarlos a la iglesia. you're not even going to have to invite them to church. Ellos van a venir. They're going to come. Idolatría, Idolatry, hechicerías, witchcraft, y me encantan estas, and I love these, enemistades, hatred, pleitos, discord, celos, jealousy, iras, fits of rage, contiendas, self-ambition, disensiones, dissensions, herejías, factions, envidias, and envy, homicidios, borracheras, drunkenness, todos en el mismo listado. all of these in the same list Todos All están of en el these. mismo listado. are on the same list. El que sufre de ira The ones that suffer from rage es igual como el que hubiera ido a practicar hechicería. is the same one, is the same as the person that went to go do witchcraft. Aquel que critica lo que otro está haciendo porque no lo entiende, That- no lo comparte, That person that is criticizing what someone else is doing because they don't share it, because they don't understand it. es como si hubiera causado homicidio. It's like if they would have committed homicide. Me llama la atención que cada una de estas descripciones And it calls to my attention that every single one of these o descriptions nombres o or names or things están en la misma lista de aquellos que por siglos se han señalado. are on the same list of those people that for hundreds of years have pointed to themselves. Lascivia, etcétera, fornicación, orgías, borracheras, etcétera. Orgies, drunkenness, selfish ambition, all of these. ¿Saben cuál es? ¿Qué pienso yo? You know what I think? Y si ustedes lo ven, cada una de estas, And if you see that every single one cuando of these, caemos en eso, when we fall into this, rompemos algo que es poderoso. we break something that is powerful. Y es la relación con nuestros hermanos. And it's the relationship with our brothers and sisters. El poder ser todos uno. The ability to be all one. El poder todos en equipo lograr algo. All of us in a team to be able to accomplish one thing. El Padre tiene la intención The Father has the intention que cada una de esas que he descrito, that all of these things that I've just described, envidias, críticas, envy, gossip, vuélveme al título anterior, al 20, por favor.
El anterior. Sí, ese. Idolatría, idolatry, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Díganme en este momento, and this list, tell me right now at this moment, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? what is happening around the world? ¿Qué es lo que está causando lo que está sucediendo en el mundo? What is causing that thing that's happening in this world? Si no se parece a enemistades, pleitos, If it doesn't look like discord celos, or jealousy iras, or contiendas, rage, disensiones. dissensions. Por eso es importante el dominio y la destrucción de las obras de la carne. And this is why it's important that you begin to have dominion and destroy the works of the flesh. Que cuando las personas esperen una enemistad, tú le puedas ofrecer una amistad. That when the people expect an enmity, to be an enemy to someone, you can show them respect. Que cuando estén en medio de un pleito o hay un pleito, tú seas el que apacigua y el que trae una respuesta del cielo en sabiduría. Because when there's discord and they're expecting that discord, you can begin to bring the peace that's from heaven. Que cuando haya una situación de celos o donde Satanás te susurra al oído y te dice, es que esta persona está haciendo esto y está haciendo aquello y tú no estás haciendo nada. It's when the enemy wants to spark jealousy in you and he's whispering in your ear and saying, this person is doing this and that and you're not going to do anything? Adriana Maya Adriana Maya, es líder del Army of the Lord. she's the leader of the army of the Lord. Yo estoy bajo su autoridad I am under her authority como coronel. as a colonel. Cada una de nosotras tiene un contenido. All of us have this content. Si yo, desde mi posición, If I, from my position, porque ella y yo somos ancianas, because her and I are elders, ambas. both of us, Si yo desde esa posición en algún momento if I, from my position in any moment, dejaría que cualquier mensaje o influencia que entrara por mis oídos I allow that any message or information that comes in through my ears moviera mi carne begin to move my flesh, y empezara a abrirle puerta al celo hacia ella, begin to open up that door of jealousy towards hacia la her, rabia hacia ella, to rage towards her, porque se supone que somos iguales. because it's supposed to be that we're the same. Entonces, no podría escuchar al mismo Espíritu Santo que oímos las dos, Then I can hear the same Holy Spirit that we both hear, porque ha pasado muchísimas veces. because it's happened many times. Porque la finalidad de lo que se alcanza confirma que estábamos en la misma línea. Because the final thing that begins to happen confirms to us that we were on the same path. Sujetar a la carne. To be able to submit, to subject the flesh. Para que cada persona que está alrededor de nosotros So that every person that is around us, brille con su luz. they can shine with Y their que yo own me light. bendiga con la luz. And that I can be blessed with that light. Porque ustedes me vieron a mí que crucé a África sin pasaporte. Because you saw me that I went to Africa without a passport. Que mi esposo no sabía, pero iba cruzando aeropuertos sin pasaporte. But Sí. my husband Perdón, didn't sin know. visa, sin visa. My husband didn't know, but I was going through the airports without a visa. Pero si no hubiese sido por muchos de ellos, específicamente Yerlin, Cintia, Adriana, That if it wasn't many of them, that specifically was Yerlin, junto Cynthia, con and el Adriana, resto que estaban orando, intercediendo, with the rest that were praying and interceding, y que iban igual de asustados que yo cada vez que íbamos pasando, And porque they la were- carne es débil. and they were just as afraid as I was every time we were going through, because the flesh is weak. El sonido del Espíritu, The sound of the Spirit, lo que el Espíritu Santo había hablado, what the Spirit had lo spoken, escuchamos todos. we all heard it. Y ellos me fortalecían a mí. And they would strengthen me. Y ellos me decían, tú vas a pasar, yo no sé cómo, pero vas a pasar. And they would say, I don't know how you're going to do it, but you're going to go right through. A veces se colocaban como si fueran una pared, tápenla, tápenla. And sometimes they would go around me like, come on, cover her, cover her. ¿Quién sabe si estaban escuchando estrategias del Espíritu Santo? Tápenla. Who knows if they were listening to strategies of the Holy Spirit to cover her. Y podía pasar literalmente como si fuera invisible. And I would go through like if I was literally invisible. No me veían. They wouldn't even see me. Y era la única morenita And I was the only dark-skinned one en tierra de blancos. in land of white people.
Imposible que no me vieran. It was impossible that they didn't see me. Pero estábamos escuchando el mismo espíritu. But we were hearing the same spirit. Estábamos empoderados en el espíritu. We were empowered in the Y spirit. íbamos persiguiendo el mismo objetivo que el Espíritu Santo de Dios había trazado. And we were after the same objective that the Holy Spirit had spoken about. Por eso lo imposible fue posible. That's why the impossible was possible. Atemos las obras de la carne. Let's arrest the works of the flesh. Todos vivimos en tentación. We all live in Y con esto temptation. voy a cerrar. And with this I'll close. Todos. All of us. Y tentación no es que sea solamente satisfacer la carne. And temptation isn't just the thing that brings you to satisfy the flesh. La tentación son pruebas. Temptations are trials. Las pruebas diseñadas para probar y asegurarse de dónde está Él. They are tests to assure and prove of where he is. ¿En qué cree? Vamos a ver si lo que cree es verdad. Of that question, what does he believe? Let's see if that thing that he believes is real. Vamos a ver si cuando dijo sí es un sí o es un vamos a ver. Let's see if when they said yes, it's a yes and not just a let's Es see. una prueba que llega específicamente para ir a las áreas de debilidad. It's a test to begin to go to those weak areas. Porque Satanás sabe por dónde tentarse. Because Satan knows in what area to tempt you La in. palabra lo dice, cada uno es tentado según la concupiscencia. Concupiscencia es esa debilidad. The Bible says it clearly that everyone is tempted according to their weakness. Tentados, como fue Jesús. Tempted, just like Jesus was. Todos. All of us. Ninguno estamos exentos de ser tentados. None of us are exempt of being tempted. Pero ¿saben cuál es la diferencia? But do you know what's the difference? Que si tú todos los días, That if you every day, ve al último verso, let's go to the last verse, Mateo, which is in Matthew. por favor. Si tú todos los días If you every day vives de esta manera, begin to live in this y cuando way, yo digo todos los días, and when I say every day, no te digo que te encierres todos los días a hacer esto, I'm not saying that you close yourself off every day to do this. pero todos los días debe salir de tu boca un sonido que adore a Dios. But every single day there should be a sound that is Todos released from your los mouth. días debe salir de tu boca algo que worship tú God. sabes que agrada a Dios. A sound that you know pleases God. Si me ponen música o por favor, Rafa, lo vi que iba subiendo por allí. Si todos los días tú te hablas a ti mismo If every day you speak to yourself lo que necesitas escuchar what you need to hear y no lo que quieres escuchar. and not what you want to hear. Si todos los días tú empiezas a ubicarte If every day you begin to place yourself y a saber qué pelea es en la carne y cuál es en el espíritu. and to know what battle is the flesh and what battle is in the spirit, Identificar cuando ya pasé de pelear algo en la carne y cuando lo estoy peleando en el espíritu. to identify when I'm fighting something in the flesh or in the spirit. Empezaste en el espíritu y vas a terminar en la carne. You started in the spirit and then you end off in the flesh. Y no encuentro el resultado ni la respuesta. And I don't find the result or the answer. Es que sin darnos cuenta, It's because without you noticing, empezamos a pelearlo como era en el espíritu. you started fighting how it was in the spirit. Y después, And then all of a sudden, sin darme cuenta, estoy peleándolo en la carne. without noticing, you're fighting in the flesh. Eso que todavía no he alcanzado. That thing that you still haven't yet accomplished. Eso que todavía no he visto en las personas que amo. That thing that you still haven't seen in the people that you love. Una pregunta. A question. ¿Sigues peleándola en el espíritu Are you still fighting it in the spirit? o te saliste? Or did you come out of that? Esa fue una confrontación que me hizo a mí el Padre con un aspecto específico de mi vida. That was a confrontation that the Lord did with me with one certain aspect specifically in my life. Y que decía, Satanás siempre me jode del mismo lado. Perdonen la palabra jode, pero eso es costeño colombiano. Sorry for this word, but it was something that began to mess me up. Y él me dijo, And he would say to me, empezaste en el espíritu this would always trip me up, and he said, you started in the spirit y has terminado en la carne. and you finished off in the flesh. Y yo dije, And I said, ¡pum! Like una cachetada así, pero doble. it was like a slap in the face, but a double slap. Psh, psh. Cachetada doble, ¿por qué? It was a double slap. Why? Porque me cacheteó mi carne como quien dice, te sujetas Because it was like a blow to my face saying, you submit
Y al mismo tiempo se sacudió mi espíritu. And at the same time, my Se spirit avivó was mi espíritu. shaken. It was Y awakened. empecé a recibir diseños en mi espíritu And I began to para receive aquello strategies in my spirit for that thing que había estado terminando peleándolo en la carne. that I always ended up fighting in the flesh war. Y le echaba las culpas a aquello. And I would blame O a that aquella thing persona. or that person Porque yo because I estaba en el espíritu. was in the spirit. Porque creía o creo que lo que estoy pidiendo, buscando, pertenece a lo que Dios quiere. Because I believe that thing that I'm going after belongs to the Spirit or to the Lord. Creía que estaba caminando en justicia. I thought that I was walking in righteousness. Pero no. But no. Porque si yo empiezo a utilizar las herramientas equivocadas, Because if I begin to use the wrong tools, ya yo saqué el ámbito del Señor de mi pelea. I already took out the atmosphere of the Lord from my fight. Porque lo estoy haciendo desde mis herramientas. Because I'm doing it from my tools, my weaponry. Aunque sea con una muy buena finalidad. Even though it has a good final end or result. ¿Qué peleas What fights empezaron en el espíritu y terminaron en la carne? started in the spirit but they ended off in the flesh? ¿Qué peleas empezaron en la carne What fights started off in the y flesh? que hoy empiezas a recibir las estrategias para empezarlas a pelear desde el espíritu? And today you begin to receive the strategies to fight them in the spirit. Para alcanzarlas en el espíritu. To be able to reach and accomplish your goals in the spirit. Porque créanme que cuando Josué fue a ver y Caleb a ver la tierra prometida, Because believe me that when Joshua and Caleb went to go see that promised land, junto con el resto que fueron, along with all of those that went, ellos no vieron con sus ojos. they didn't see with their eyes. Ellos no tomaron los frutos con su mano They didn't take the fruits with their hands para llevarlos y en el camino to take them and on the terminar road en la carne y analizar to end off in the flesh and annihilate lo que habían visto. what they had seen. Ellos lo vieron en su espíritu, They saw it in their tomaron el spirit. fruto en el They espíritu. took that spirit Ellos and- creyeron en lo que el Padre había dicho In the spirit, and they believed y what the ellos Father had llegaron con el said, informe. and they arrived with that report. ¿Y qué causó eso? And what caused this? Que el uno fuera el elegido para continuar lo que Dios había empezado. That they would continue and be the one that were selected for what God had started. Y al otro se le entregaron tierras poderosas que duraron por generaciones. Y al otro se le entregaron tierras And the other one was given land porque Jehová nunca se olvidó de él. because God never forgot about him. Así que en el día de hoy, So today, para sellar este mensaje, to close off this message, yo simplemente voy a orar I just simply want to pray, y todo aquel and everyone que sienta that feels que el Espíritu Santo de Dios le habló that the Holy Spirit spoke to you y que necesitan ese avivamiento en el Espíritu, and you need that awakening in your spirit, que necesitan esa sujeción de la carne, that need to subject your flesh, pero que saben que no pueden hacerlo solos. but that you know that you can't do it by yourself. Solamente colóquese de pie ahí donde está Just stand to your feet right where you are. y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, dame sonidos, Rafa. Dame sonidos, 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 sonidos. Porque así mismo como se adoraban a esos dioses ofreciéndole sus primogénitos. and I want some sounds to come forth because just like those sounds were released to that idol to give off their firstborn, Y significa futuro, which signified future generaciones. generations. Así mismo que salga el sonido de esta casa. Just in that same way that the sounds would be released from this house. Y Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Escucha el sonido de la voz de la hija del Dios Todopoderoso. Hear the sound of the voice of the daughter of the all-powerful God. Escucha el sonido del Espíritu en ellos. Hear the sound of the Spirit within them. Y ahora, avívalos. And now revive them. Aviva. Awaken them. Aviva su espíritu. Revive their spirits. Ahora, right now. aviva su espíritu. Right now. That you would Aviva awaken their su spirits espíritu. right now. Ahora,
fuego del Espíritu Fire of Santo the de Holy Dios, Spirit encendiendo, that begins to set ablaze, that begins to set encendiendo ese afire arbusto de la presencia misma. that bush of the Holy presence of God. Espíritu Santo de Dios, avívalos. Spirit of God, awaken them. Y ahora cierra toda puerta. And now close off every door Por el solo hecho de estar aquí, just by the simple act that they're aquí en here, el ahora, here and now. yo declaro ilegal. I declare that it's illegal. Yo cierro toda puerta I close every con el door poder de la sangre. with the power of the Toda blood. puerta que alaba la carne, Every door that the flesh que celebrates, empoderaba sus carnes, that would begin to strengthen los them, deseos de su the carne. desires of the flesh. En el nombre de In the Jesús name of Jesus, se cierra toda they're closed puerta. off, Y every que door. sea ahora, and that it be right now. ahora, Right now. toda influencia Every influence es ilegal is illegal bajo esta atmósfera, under this atmosphere, bajo este tiempo, under this time, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Thank you, Holy A ti Spirit of sea God. toda la gloria, hermoso All Rey. the honor and glory be unto Gracias, you. Jesús, por tu sangre. Thank you, Lord, for your blood. Amén, amén Amen. y amén. Amen and amen. Recibe para ti también. Receive for you as well.